जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो सहित मते गोटे मास हलाणी काश लागी रही ये काश रे मु मेडिसिन खाइला परे जेतले मते भल न लागिला भल न हला तापरे मो पाखरे गोटे बही थिला गृह चिकित्सा बही से गृह चिकित्सा बही जेतले पढ़िली से बही रे लेखा अछि जे बेगुनिया पत्र पत्रर रस सहित घी 5 चमच मिसे अर्थात 10 चमच बेगुनिया पत्रर रस नेबे एवं 5 चमच गुआ घी नेबे ताकू पाक करदेबे मृदु अग्नि रे पाक करिवे पाक हो साइला परे जेमती से ठीक पोजिशन को आसीज टिके बहलिया अंश आसीज से ताकू काच पात्र रे काढ़ी रखिबे रखिकी आपण ताकू दैनिक खाली पेटरे 3 ml लेखा खाइबे खाइले आपणकर काश भल हो मोर काश भल हो गला परे मु ये वीडियोटा प्रस्तुत करिकी कहूची एवं ये आपण के क्वेश्चन करबा आपण तो डॉक्टर नहती ना मु डॉक्टर नुहे किंतु डॉक्टर लेखा थिबा बही को मु पढ़ी की मु जो बही पढ़िली गृह चिकित्सा बही डॉक्टर रघुनाथ राउतंकर बहीटा को पढ़िबे सिथुर आपण ये ज्ञान पाइबे भारत रे आरोग्यकारी वृक्षलता अछि से बही रु मध्य आपण ये ज्ञान पाइबे तेणु से बही रे सब जिनस लेखा थिला ताकू पढ़िला परे मु प्रथमे मो निज शरीर रे अप्लाई करूची तापरे सेटा को अन्य मानक उद्देश्य रे कहूची कहिबार किछि आवश्यकता नाही किंतु फिर भी कौनसी लोकर कल्याण हो मास मास धरिकी एबे कफ ट्रेंड एमती चली थंडा सर्दी एते ये ट्रेंडटा चली जे कि कहा पाखरे कि ना कि डॉक्टर पाखरे जाकि छिड़ा होउचंदी गरीब लोकटे गृह चिकित्सा यदि घरे चिकित्सा करिकी उपशम पाई परियो तारे तार कल्याण हबो एडी देखंतु मु ये जंगल देकी गली से बेगुनिया गछ को खोजिया पाई खोजिकी पाइला परे से गछरू तार पत्र आनिकी प्रस्तुत करी मेडिसिन प्रस्तुत करिकी मेडिसिन खाइली खाइला परे देह भल होला परे वीडियोटा आपण मानक पाखरे प्रदान करूची एडी देखंतु के लोक बेगुनिया गछ चिन्हि नथिबे जानि नथिबे ये बेगुनिया गछ को आमे यार उपकारटा मु जानि नथिले एटा बेगुनिया गछ देखितांतु के याकू निर्गुंडी कहंती यार सब गछर कोण पत्र रे औषधीय गुण गुड़िक थाए तेणु ये कौन कौन अगी अगी पत्र नेबे ये अगी अगी पत्र को लेकिन आपण कौन करेंगे ना शिଳରେ बाटिदेवे शिଳରେ बाटिले बहुत भल कथा जदि जा पाखे शिल ना ग्राइंडिंग करदेवे ग्राइंडिंग करिकी आकु प्रस्तुत करें प्रस्तुत करिकी बाटिदेला परे तार रसटा को चुपुड़ी देवे गोटे कपड़ारे रस 10 चामच रस नेबे एवं से 5 चामच गुआ घी मिसेबे मिसेला परे आपणकर मेडिसिन प्रस्तुत हो गला ताकू आनिकी गोटे काच पात्र रे रखिदेवे रखिदेकी ये भाव मेडिसिन प्रस्तुत कर सारा परे आपण मेडिसिन की खाई नेबे मोर भल हो गला तेणु मु आज मते बहुत खुशी लगुच आनंद लगुच ये गछ को चिन्ही था समस्ते से भिडियोटा बनईकी पब्लिश करुच्ची कौन लोकर काम रे आसीजिव कल्याण रे आसीजिव तार उपकार हो केते कष्ट मु कष्टटा जो कफर जो कष्टटा अनुभव करिछि मु सोइला बेलू मते बहुत भय लगे मते आउ काश राति रे न हो गत आज होउची 18 तारिख किंतु मु 17 तारिख राति रे बहु भय भय रे सोइली मते काश न हो किंतु 17 तारिख राति रे बिल्कुल काश हेलानी 16 तारिख राति रे टिके काश होइतिला 15 तारिख राति रे सिभियर काश होता जोटा कि मु बुला सहर को आसी 2007 रु 2025 भितर मते केबे एते रोग व्याधि हेई नथिला कि एमथी काश कफ हेई नथिला इटा जेतिकी काश कफ हेई मोटे भय पाई जाइथिली भय पाई कि काली राति रे जाऊ मते खुशी लागला जे मोर ई मेडिसिनटा काम करूची भल काम करूची तेणु सेति पई भिडियोटा बनाऊँच बहुत सुंदर काम कला शरीर रे जो मैंने मद माछ मांस खाऊँ से कथा कहीहबनी किंतु जो मैंने बिना पियाज रसुण से बॉडी रे शीघ्र फंक्शन कर मत लगुच तेणु मु तो उपकार पाऊँच से भिडियोटा प्रदान करुच्ची ये वीडियो
ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଏଇ ଯେ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପରଠାରୁ ତ ଆଉ ମାନେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ମୋର ପରଠାରୁ ଏଇ ରୋଗଟା 2 ଦିନ ପରେ ପରେ ହେଇଗଲା ଆଉ କାଶ କଫ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରଠାରୁ ତ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ସିଜିନଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି ସନ୍ଧି ସମୟଟା ଋତୁର ବସନ୍ତ ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ। ପରଟା ଗୋଟେ ଋତୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଋତୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧି ସମୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆସିଥାଏ ଶରୀରରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକାରରେ ଆସିଯିବ। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ଗଛ ବା ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଗଛ। ଆର ଚେର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପକାରରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆର ଚେରକୁ ଯଦି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉଛି। ଏଇ କାଚ ପାତ୍ରର ଗରମ ପାଣି ଆଣିଲି, ଗରମ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଲି। ଏଇ ବୋଟଲରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛି। ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବୋଲେ 3 ଗ୍ରାମ। ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାହାଘରରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାମଚ ଖାଉଛେ ସେଇ ଚାମଚଟା ପ୍ରାୟ 3 ଗ୍ରାମ ହେବ। ସେ ଚାମଚରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇ ନେବେ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି କାଶ କମିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଇଲି କାଶଟା କମିଗଲା ପୁରା। ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘିଅଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଲେଖିଛି ଘିଅକୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ବହଳ ଥିବା ସମୟରେ ଖାଇବେନି, ଘିଅକୁ ଗରମ କରିକି ଖାଇବେ। ସେଇଟା ବଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରିବ ଆଉ ନହେଲେ ବଡ଼ିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଘିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ବି ଗରମ କରିକି ଖାଇବେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଲି, ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛି ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏ ତଣ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଶ ହେଉଛି, ତଣ୍ଟି ଧରିଛି, ଏ ତଣ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସନ କରିବେ। ଜିଭକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଆସନ ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଗର୍ଜନ ଆସନ କରିବେ। ଜିଭକୁ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବେଇକି କାଢ଼ିକି ଏମିତି ଖରାସ ଆଣିବେ, ଜିଭରେ ଆଣିବେ, ତଣ୍ଟିରେ ଆଣିବେ। ଦେଖିବେ ତଣ୍ଟି ଆଉ ଗରମ ପାଣି ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତଣ୍ଟିକି ସେମିତି କଲେ ତଣ୍ଟି ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ତଣ୍ଟିର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଆସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ଆସନ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି କରିବେ।